अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नाज़िर साहब, ये बताएँ कि कुरान की ज़ुबान अरबी क्यों है? और ये भी बताएँ कि कुरान पाक की तर्जुमानी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और कितनी ज़रूरी है? दीन इस्लाम की रोशनी में कुछ बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में इसलिए ये सूरह यूसुफ की एक आयत है, आयत नंबर 2 है शुरू से ही, कि हमने इस कुरान को अरबी में उतारा है ताकि आप समझो। ये किसको कहा गया? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिन पर यह कुरान उतारा गया। क्या कहा गया? कि हमने इस कुरान को अरबी में उतारा ताकि तुम इसको समझो, ताकि आप इसको समझो। अभी देखें, कोई अरबी में कुरान पढ़ते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मतलब अगर हम उसको उर्दू में ले आए तो वो बड़ा अजीब सा हो जाएगा, क्योंकि सारे मुसलमान जो भाई भाई हैं और एक ही दीन है। अगर हम अजमी हो या कोई टर्किश हो या कोई अरबी हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। मतलब जिस तरह हम सूरतें पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अगर हम उसको तर्जमा के साथ पढ़ना शुरू कर दें, अरबी ना पढ़ें, तो थोड़ा गलत हो जाएगा, थोड़ा हम उस रास्ता से हट जाएंगे। दीन का मतलब क्या है? दीन का मतलब है रास्ता। दीन का क्या मतलब होता है? रास्ता। क्या रास्ता है? जिस तरह हम कहते हैं दीन इस्लाम, इस्लाम का रास्ता। दीन, दीन एक रास्ते का नाम। इस तरह हम उससे थोड़ा हट जाएंगे। लेकिन रही अगली बात कि अगर हम कुरान पाक हिफ्ज करते हैं, अपने बच्चों को हाफिज बनाते हैं, तो मैं समझता हूं कि अगर हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं तो उनको उर्दू में जो ट्रांसलेशन है उसकी, वो भी हिफ्ज करवाई जाए या उनको समझाई जाए या पढ़ाया जाए। खाली अरबी में उसने पढ़ ली, स्वाब तो हो गया, स्वाब के जमरे में तो आ गया, वो हाफिज बन गया, लेकिन वो ना समझ रहा। अगर आप चाहते हैं, या ये बेहतर है कि उसको समझ आ जाए कि मैंने क्या कहा। अभी मुझे समझ ही नहीं है कि मैंने अभी ये कुरान पढ़ा या आयत पढ़ी, अगर मुझे इसका पता ही ना हो कि मैंने क्या पढ़ा, तो मेरे लिए वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मुझे पता ही नहीं है, जैसे एक बंदा अंधा होता है। ऐसी मिसाल हो गई कि मुझे पता ही नहीं मैंने क्या कहा, मेरी जुबान नहीं है। मैं हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, मेरी लैंग्वेज उर्दू है, अरबी नहीं है। अरबी में अल्लाह ताला ने इसलिए कुरान को उतारा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के रहने वाले थे, ताकि उनके लिए आसानी हो, वो उसको समझ सके। जो अल्लाह ने तो आसान कलाम किया, मुश्किल कलाम अगर वो अल्लाह ताला इंग्लिश में उतार देते, इब्रानी में उतार, वो इब्रानी ज़बान नहीं जानते थे। जो हिब्रू लैंग्वेज है, जो इसराइल में बोली जाती है, दूसरे नबियों पर तो उससे कलाम किया, दूसरे नबियों से तो उस लैंग्वेज में कलाम किया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अरबी में कलाम किया। और ये सूरह यूसुफ की दूसरी आयत कह रही शुरू से, स्टार्ट से, कि हमने कुरान को उतारा अरबी में ताकि आप समझें, इसको समझ सकें। और कोई अरबी खासुल खास, जिस तरह इन्होंने बना दी ने कहा, हर चीज जो अरबी पढ़ ली तो बस काम खत्म, नहीं, ऐसा नहीं है। अरबी पढ़ना स्वाब है, अरबी में नमाज पढ़वाना, अरबी में नमाज पढ़ना, जिस तरह से आयात में कुरान को पढ़ना कार्य स्वाब है, अच्छी नेमत है और सीने में ठंडक होती है। लेकिन इससे ज्यादा बेहतर इस तरह से है अगर हम उसको तर्जुमा भी साथ याद करें, हमें फुल फ्लैश समझ आ जाए कि हमने क्या पढ़ा, हम क्या कह रहे हैं। हम अल्लाह की तस्बीह तो कर रहे हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं हमें साफ साफ समझ आ जाए, वो हमारी लैंग्वेज नहीं है वो। तो इसलिए वो, इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर तर्जमानी हम करें तो। लेकिन ये है ना, आप समझे कि अब आपको अरबी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अरबी जरूर पढ़ें, उसको प्रेफर करें, साथ उसके तर्जमा भी पढ़ें, तो दोहरा स्वाब। आप अगर देखें, मैं आपको एक बात, रही बात दुआओं की, नमाज तो हो गई, चलो जी हमने वो आयतें पढ़ ली जो मुकर्रर है मक्के में, मदीने में, जो दूसरी दुनिया में, वही पाकिस्तान में है। लेकिन जब दुआएं करते हैं, दुआओं के लिए जरूरी नहीं है कि आप अरबी में दुआ पढ़ेंगे तो अल्लाह जल्दी सुन लेगा, ऐसा नहीं। ये मैं इस बात पे एक्सप्लेन दे रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि हम अरबी में, अल्लाह दिलों की बात जानते हैं। अगर एक बंदे को उर्दू भी नहीं आती, बेचारे को इंग्लिश नहीं आती, उसको अरबी नहीं आती, तो अरबी में क्या दुआ मांगेगा? अगर वो दिल में कह रहे या अल्लाह मेरा सीधा कर दे, या उर्दू में कह रहा है या अल्लाह मेरी सुन ले, मेरी फरियाद सुन ले या अल्लाह, तो उसके लिए यही काफी है। अल्लाह पाबंद नहीं है अरबी जबान का,
اللہ ہر زبان میں سنتا ہے. وہ کیڑوں کی جو پتھر میں کیڑا ہے اس کی بھی سنتا ہے. تو ہم لوگ تو پھر انسان ہیں, دنیا کے رہنے والے, دنیا کے باسی جو یہاں رہتے ہیں, وہ خواہ کسی لینگویج سے تعلق رکھتے ہوں, خواہ ان کی کوئی بھی زبان ہو, ان کی مادری زبان ہو, ان کی قومی زبان ہو, وہ کسی میں بھی اپنے دل میں مانگے یا منہ سے مانگے, اللہ ان کی فوری سنے گا, فوری سنے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی فریاد کو اسی وقت سنے گا. اب یہ ہے کہ یہ انارا بات ہے کہ ہماری ساری دعائیں ایک ہی دفعہ مانگ لیں, یا اللہ یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے. ایسا نہیں ہوتا. اسی لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اس کا ایک وقت مقرر ہے. بیسیکلی ابھی دیکھیں نا, وہ نماز پڑھتے ہیں بندے, اتنی لمبی لمبی دعا, 15 منٹ کی نماز تو 20 منٹ کی دعا. میں نے کئیوں کو دیکھا, آنکھوں سے دیکھا. حرج نہیں ہے, لیکن اللہ بھی سوچے گا یار تمہیں اور کوئی کام نہیں کرنے دیتا. اللہ بھی کہتا ہوگا تمہیں دوسرا کام ہی کو نہیں. یعنی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز مقرر کر دی ہے. نماز فرض کر دی. نماز اس لیے فرض کر, ہماری صحت بھی ہے اس میں. اگر ہم نماز پڑھیں گے ہماری صحت بھی ٹھیک رہے گی. ہم ہاتھ دھوئیں گے. پرانے وقتوں کی بات کرو, آج کل تو پرفیومز ہیں, آج کل تو بیڈ ہیں, آج کل تو اے سی لگے ہوئے ہیں, آج کل تو شاور ہیں, ہم دونوں دفعہ شاور لیتے ہیں. اب تو وہ لیتی رہی نہیں, اب تو وہ نپاکی رہی نہیں, کم ہو گئی. شاور ہیں, کموڈ ہیں, ان میں شاور لگے ہوئے ہیں. اب تو وہ بہت سلسلہ بدل گیا. لیکن پھر بھی جو نماز ہے اس کے انسان کے لیے فائدے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو ہم تسبیح کرتے ہیں, اس کو سجدہ کرتے ہیں, لیکن انسان کی ذات, ابھی یہ روزوں کی 12 مہینے ہم کھاتے ہیں, ہماری انتڑیوں میں وہ چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں, وہ نقصان دیتی ہیں. پیٹ بھر کے کھانا طاقت تو ہے, اچھی بات تو ہے, لیکن ایک طرح سے وہ بندے کو نقصان بھی دیتی ہے. روزوں میں جب ہم بھوکے رہتے ہیں 14 گھنٹے, 12 گھنٹے, 15 گھنٹے, اس کے بعد کھانا کھاتے ہیں, اس میں آپ کے شوگر کا لیول بھی چیک کر لیں, اور بہت سی بیماریاں دور ہو جائیں گی آپ سے. اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے. یہ عربی زبان, اب یہ دیکھیں عربی میں گانے بھی ہیں. یہ سنگر ہے, بہت بڑے بڑے گانے بولتی ہے عربی. اگر وہ گانا چل رہا ہے تو ہم بہت ادب ہو جائیں, یہ جو جن کو ہزار قرآن پڑھا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر بیت الخلاء کے باہر آپ لکھ دیں عربی میں تو ہم سمجھیں یہ قرآن کی آیت لکھی گی, نعوذ باللہ. ایسا نہیں ہے. وہ ایک زبان ہے, اس زبان میں اللہ نے اپنے بندے سے کلام کیا. تو ظاہر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبی تھے, جو ہمارے پیغمبر ہیں, ان کی لینگویج تھی عربی, اس لیے اللہ نے عربی میں ان سے کلام کیا. اگر ان کی لینگویج انگلش ہوتی, وہ انگلینڈ میں ہوتے, تو اللہ انگلش میں ان سے خطاب کرتا. ایسا نہیں ہے. پھر یہ دیکھیں, یہ کوئی ضروری نہیں ہے ترجمانی آپ کریں, لیکن یہ نہیں کہ آپ عربی کو بالکل ہی چھوڑ دیں. جو آپ کی قرآنی یاد ہے ان کو پڑھنا ویسے بھی ثواب ہے, لیکن آپ ترجمہ بھی یاد کریں گے تو ڈبل ثواب, آپ کو ڈبل سمجھ آ جائے گی, ثواب بھی ملے گا اور آپ کو سمجھ بھی آ گیا آپ نے کیا پڑھا. تو اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں, یہی ڈیٹیل